Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najgorim, ali i daleko najboljim namirnicama za vaše bubrege. Molim vas da jako pažljivo pratite današnju emisiju jer ćete saznati puno informacija koje nikada niste čuli i vjerujem da će veliki broj vas ostati iznenađen o ovim namirnicama koje su i dobre i loše za vaše bubrege. Ako patite od bubrežnih bolesti, imate povišen kreatinin, smanjenu glomeralnu filtraciju, učestale infekcije mokraćnih puteva, kamenac ili zadržavanje tekućine, vaša prehrana mora biti pažljivo prilagođena. Većina ljudi nije svjesna da upravo hrana koju svakodnevno konzumiraju mogu ubrzati propadanje bubrega. Bubrezi su izuzetno osjetljiv organ i kad se jednom ozbiljno oštete, oporavak je težak. Zbog toga je važno znati što jesti, a još važnije što izbjegavati. I započinjemo sa najgorom hranom za bolesne bubrege. Ove namirnice koje trebate ograničiti ili ih potpuno trebate izbaciti jer značajno pogoršavaju rad bubrega, potiču upalu, opterećuju detoksikacijski sustav i predonose stvaranju mokraćne kiseline, fosfata, oksalata i drugih štetnih tvari. I za prvi dio, ono što je abnormalno bitno, biti će da govorimo više o hrani koja sadrži fosfate. Upravo ovi sami fosfati su ključni da ih držite pod kontrolom. Hrana koja ima veliku količinu ovih fosfata jako je loša za vaše zdravlje. Fosfor u prehrani se nalazi u mesu, ribi, mliječnim proizvodima i osobito u procesiranoj hrani. Kada su bubregi zdravi, višak fosfora se bez problema izlučuje mokraćom. No kod bolesnih bubrega višak fosfora ostaje u krvi i može uzrokovati ozbiljne komplikacije, poput gubitka kalcija iz kosti, srčanih tegoba i oštećenja krvnih žila. Posebno su opasni skriveni fosfati u aditivima. Sve što sadrži oznake E-komponenti, poput E338 fosforna kiselina ili E339 natrijev fosfat ili E340 kalijev fosfat treba izbjegavati. Takvi aditivi nalaze se u gaziranim pićima, mesnim prerađevinama, pekarskim proizvodima, konzerviranoj hrani i instant proizvodima. Jeste mi zapamtili, moji dragi gledatelji, to je generalno ona super loša hrana koju u najvećem broju slučajeva mi danas jedemo i nalazi se u našim dućanima. Hrana bogata fosfatima moramo izbjegavati. Druga jako bitna informacija će biti hrana koja u sebi ima jako veliku količinu kalija. Posebno bitno je razmišljati o kaliju, jer kod bolesnih bubrega također hrana koja ima previše kalija može biti vrlo opasna. Kalij je važan mineral, ali ako bubrezi ne mogu izlučiti njegov višak, on se zadržava u krvi i dovodi do ozbiljnih srčanih aritmija, slabosti mišića pa čak i zastoja srca. Među hranu sa vrlo visokim udjelom kalija spadaju rajčice i proizvodi od rajčice, krumpir, osobito pečeni i prženi, avokado, banane, ali u većim količinama, naranče i sok od naranče, suho voće poput marelice, smokava i grožđica, čokolada i kakao, te orašasti plodovi, osobito badem i kikiriki. Prevedeno, nažalost, moji dragi gledatelji, znači u velikom broju slučajeva normalna naša prehrana je osiromašena ovim hranom bogatom kalijem. Međutim, kod osobe koje imaju bolesne bubrege, za sve osobe koji su zdravi, ova hrana je izuzetno bitna jer nam kalija treba. Međutim, kada imate bolesne bubrege i ako slučajno unosite prekomjernu količinu kalija, to je problem, zato ove namirnice koje su vam nabrojao bi trebali svesti na minimum, ne morate je potpunosti izbaciti i onda kontrolirati unos kalija u organizmu. Moja treća preporuka će biti namirnice koje su bogate oksalatima. Oni povećavaju rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca, osobito ako imate sklonost stvaranju kalcijevog oksalata. A koja hrana ima jako puno oksalata u svom sastavu? To će prije svega biti cikla, špinat, blitva, kakao i čokolada. Čaj crni čaj te kikiriki. I četvrta skupina, možda i najopasnija, su životinjski proteini, osobito crveno meso, suhomesnati proizvodi, jetra, kobasice, konzervirana riba, plava riba, školjke i svi proizvodi bogati purinima. Visok unos proteina povećava razinu mokraćne kiseline u krvi i opterećuju bubrege i ubrzavaju njihovo propadanje. Mnogi ljudi sa bubrežnim problemima imaju hiperuricemiju, a visoka mokraćna kiselina dodatno pogoršava oštećenje bubrega. Veliki broj vas zna i ovo je čak dosta često vezano i za giht, i za bubrežne kamence, i za probleme sa bubrezima. Hrana koja u sebi ima puno purina, apsolutno je ne bi smjeli jesti, zapravo
Kada su u pitanju specijalno životinjski proteini, oni su krcati sa purinima koji će vam značajno opteretiti funkciju bubrega. Meso, crveno meso, rošteljeno meso, kobasice, slanine, sve ono što mi u najvećem broju slučajeva danas jedemo, meso recimo iznutrica, koje inače generalno super zdravo meso, možda i najzdravije meso što postoji, praktično se uopće ne bi smjelo jesti. Nažalost je tako jer su ukrcati ovim oksalatima, što njih više jedete, vaši bubrezi gore funkcioniraju, situacija je taka kakva je, čak i tu spadaju ribe i recimo školjke i slično, generalno nažalost moramo ovo izbjegavati. Još vam moram reći petu skupinu, čini sol i svi natrijem bogati proizvodi. Jer sol zadržava tekućinu, povezuje krvni tlak i opterećuje rad bubrega. Čak i blago povećani unos soli može značajno ubrzati pogoršanje bubrežne funkcije. Sljedeće proizvode treba strogo ograničiti, to su svi suhomesnati proizvodi, industrijski gotovi obroci, čips grickalice, gotovi začini te kocke za juhu, konzervirani proizvodi, sir, osobito tvrdi sirevi, slani krekeri, pereci i suhi snack proizvodi. Te za kraj dolaze mliječni proizvodi, iako ih mnogi smatraju zdravima, za bubrege to nisu. Jogurti, sir, mlijeko i vrhnje bogati su fosfatima i životinjskim proteinima, također mogu pridonijeti stvaranju kamenaca kod osjetljivih osoba i to je situacija takva kakva je. Ovo je sve, moji dragi gledatelji, što ugrubo bi trebali znati o hrani koju ne smijete konzumirati. Sada prelazimo na hrana koje su jako dobre za vaše bubrege, pa jako dobro ovo zapamtite. Kod bolesnih bubrega hrana se treba temeljiti na biljkama, sirovim namirnicama i prirodnim izvorima vitamina B6, vitamina C, kalcija i magnezija. Ovi nutrijenti štite bubrege, podržavaju njegovu detoksikaciju i pomažu u obnovi stanice. Vitamin B6 je ključan za smanjenje razine oksalata u urinu, a nalazi se u cjelovitim žitaricama, leći i grašku, bananama recimo i sjemenkama. Vitamin C djeluje kao snažni antioksidans, ali u manjim dozama, a visoke doze mogu povećati rizik od stvaranja kamenaca. Najbolje ga je unositi kod svježe voće i povrće, peršin, papriku, šipak i bobičasto voće. Te kalcij i magnezij štite od kamenaca, ali se moraju unositi iz hrane, ali ne iz dodataka prehrane, a dobri izvori uključuju listnato povrće, sjemenke sezama, bademe u manjim količinama, zelenu salatu i banane u malim količinama. Preporučujemo da se vaša prehrana temelji na 75% sirovoj hrani, jer sirova hrana ne opterećuje probavu, obiluje enzimima i ne stvara višak mokraćne kiseline. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji, preporuka je u većini slučajeva da jedete sirovu hranu. Kod bolesnih bubrega 75% sirova hrana sigurno će poboljšati funkcioniranje bubrega, to itekako želite. Molim vas, jako dobro zapamtite ovaj popis namirnica koji su savršene za zdravlje vaših bubrega. Idealne namirnice su celer, koji je prirodni diuretik te potiče izlučivanje toksina. Peršin, čisti mokraćni sustav i bogate vitaminom C. Brusnice, sprječavaju infekcije mokraćnih puteva. Maslačak, podržava jetre i bubrega. Šparoge su prirodni čistači bubrega. Krastavci su bogati vodom i lagani za probavu. Češnjak je protuupalni i antibakterijski krasni prirodni lijek. Papaja, to su enzimi za probavu i antioksidansi. Zelena salata, lagana, puna vode, ali sa malo proteina. Lubenica čisti bubrege i potiče mokrenje. Tek kuhan ili blago pečen krumpir u umjerenim količinama. Također preporučujem biljne izvore proteina poput leće, graška, soje, kvinoe i cjelovitih žitarica. Oni ne proizvode toksične nusprodukte kao životinjski proteini i lakše se metaboliziraju. Mliječne proizvode valja izbjegavati, no u nekim slučajevima možete pokušati sa kratkotrajnim unosom kozjeg mlijeka. Većina ovih mliječnih proizvoda danas su najmanje mlijeko i mliječni proizvodi, ja se nadam da veliki broj vas to itekako dobro zna, jer u ovim mlijeko i mliječnim proizvodima najčešće postoji stotine aditiva, hormona, konzervana, se to želite izbjegavati. Međutim, ukoliko ste u situaciji da imate mogućnost piti organsko kozje mlijeke, studije pokazuju jedan kratkotrajni vremenski period mogao bi vam pomoći radu vaših bubrega i najčešće se preporučuje u studijima recimo 2 tjedna zaredom konzumirati 2-3 decilitra kozjih mlijeka dnevno i da vam to bude jedan dio rituala u recimo tjedan do 2 mogao bi vam pomoći funkcioniranju vaših bubrega.
I najvažnije, unos je tekućine, ali ako ne postoji kontraindikacija poput zadržavanja tekućine ili ozbiljne bubrežne insuficijencije, preporučuje se unos 2 do 3 litre čiste, negazirane vode, jer je voda najbolji prirodni saveznik bubrega. Zaključno, prehrana za bubrege i bolesne bubrege mora biti čista, prirodna, sa minimalno soli, bez prerađene hrane i što više svježih biljnih namirnica. Hrana može izliječiti, ali i pogoršati stanje, zato birajte mudro. Ako vam je ovaj video bio koristan, podijelite ga sa drugima, a ako vam ovakve informacije su korisne, pretplatite se na moj kanal i ćete ovakve informacije dobivati svaki dan. Dole ispod video zapisa besplatna je pretplata za sve vas, a svi vi koji želite zapravo liječiti vaše bubrege sa zdravom prehranom i ciljnim prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Na ovaj način ćete osigurati svoj termin u mojoj ordinaciji, osigurat ćete moje privatne konzultacije i ću se ja povrnuti za sve vas da napravim specijalan program od prirodnih lijekova i zdrave prehrane za vaše bubrege, pa da svi nam date šansu sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima pomoći sami sebi. Prije nego što odete, ti vam preporučiti još moj jedan divan video o jednom savršenom čaju za zdravlje vaših bubrega, njega možete pogledati u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi pozdrav!